रुक जाइए दोस्तों, स्किप मत करो, बहुत हो गए अपने हाथों से गुनाह। इस वीडियो में आप देखोगे कि आप जीना, हाथों से जीना करना वो कितना बड़ा गुनाह है दोस्तों। अल्लाह ताला आपको इस वीडियो से, मुझे, पूरी उम्मत को हिदायत दे दे अल्लाह ताला। किसी गुनाह से हम बच सकते हैं, हमारी अकीदत अच्छी संवर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट में भी आपको जो दिल में आए वो लिख देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उन लोगों के पास ये दिन की बात आए और वो लोग भी गुनाहों से बच सके। और इस वीडियो को आप देखना नहीं है, ध्यान से सुनना भी है। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो उसको यूज़ करो ताकि दिल और दिमाग तक ये बात फिट हो जाए और आपको अल्लाह ताला हिदायत दे दे। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अरबाज, अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं। ये जो लड़के हाथ से ख्वाहिशात पूरी करते हैं ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। ये डॉक्टर तो कहेगा बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। देखो जो लड़कों से बदफेली करते हैं, बॉडी को उनके कोई नुकसान होता है? मेंटली बेड़ा गर्क हो जाता है उनका। इतना बेड़ा गर्क होता है कि लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम औरतों से शादी करो, वो कह रहे हैं हमें औरत से निकाह में कोई रगबत नहीं है। वो जो हार्मोन्स बॉडी में जो इंसान में ख्वाहिशात को भड़काते हैं, उन हार्मोन्स की ऐसी की तैसी हो गई थी कि नहीं हो गई थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम की? अबे क्या हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा? तो अल्लाह ने आपके अंदर एक ख्वाहिश औरत के लिए रखी है, वो हाथ से पूरी कर रहे हो और आप कह रहे हो कोई नुकसान नहीं होगा। शादी हो जाएगी तो मालूम पड़ेगा। तो क्यों नहीं होगा नुकसान भाई? जो काम, जिस काम के लिए खुदा ने पैदा किया है, रखा है, वो आप उसके अलावा अपनी पूरी कर रहे हो। ये डॉक्टर बेड़ा गर्क कर देंगे आपका। मैं कभी भी डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसी बातें करना शुरू कर दे नौजवानों को बर्बाद कर करके, अखलाकी बुराइयों में भी और जिस्मानी खराबियों में भी, तो हमारा फर्ज बनता है कि अल्लाह ने थोड़ी बहुत खोपड़ी हमें भी अता फरमाई है, उस खोपड़ी को इस्तेमाल करना चाहिए। चीज नेचुरल नहीं है, वक्ती फायदा हो सकता है, मैं मानता हूं, वो नुकसान नहीं होते जो हकीम लोग बता रहे हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा, तो ये वो भी डरा ऐसी चीजें बता रहे होते हैं जो गलत हैं। अल्लाह माफ। लेकिन मेरे भाई वो फायदे भी नहीं होंगे जो डॉक्टर बता रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने यहां तक कह दिया कि जो फोहश फिल्में देख के ये काम करते हैं उनको तो नुकसान होता है, जो नेचुरल करते हैं ना वो उनको नहीं होता। डॉक्टर साहब से कोई पूछे कि जो फोहश फिल्म देखे बगैर कर रहा है ना, वो फोहश फिल्म अपनी खोपड़ी में चला रहा होता है, पूरी दिमाग भी गंदा हो जाता है। यही बात समझ में सही है, क्योंकि अल्लाह ने मर्द में जो जज्बा रखा है ना, वो औरत को देख के ये सेक्स उभरता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी करे और औरत का तस्वुर दिमाग में ना लेकर आए? और फिर वो जो दिमाग में औरत का तस्वुर लाता है वो अपनी मर्जी की औरत होती है, बहुत ही कोई खूबसूरत हसीना लेकर आएगा दिमाग में, और जो हकीकत में उसको मिलने वाली है ऐन मुमकिन है वो उस जैसी हसीना ना हो। तो जब अपने आप को एक चीज पे सेट कर लिया तो जिस पे होना चाहिए था उस पे सेट होगा फिर ये। अबे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या हो गया यार, मैं समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे एक बात बताओ, जो आदमी लैंड क्रूजर में घूमने का आदी हो गया हो, उसको गधे पे सवारी में मजा आएगा? डॉक्टर तो रिपोर्ट पेश करेगा लैंड क्रूजर में घूमने से भी कोई ब्लड में कोई कमी नहीं हुई, जितने सेल, सारी विटामिन, सारे सब फिटफाट चल रहे हैं। अब गधे पे बिठाया तो भी बिल्कुल वैसे। अब भाई इसको आदत पड़ गई है लैंड क्रूजर में सफर करने की, अब आप इसको पुराने जमाने में गधा गाड़ी पे बिठा रहे हो, इसकी कमर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो लोग हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, शादी के बाद जो उनकी लाइफ है वो लाजमी डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, असल में आपको पता ही नहीं है कि अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता आपको। समझ में आ रही है ना बात? एक आदमी अंधों में पैदा हुआ तो वो तो कह रहा है ये नजर बदर क्या होता है? भाई कुछ भी नहीं होता, मैं तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं। उसे कुछ दिन के लिए आंखें दे दो तो पता चलेगा आंखों के साथ लाइफ क्या होती है और विदाउट आईज लाइफ क्या होती है। तो जिन्होंने नहीं किया उनकी शादी के बाद की जिंदगी, और जो करते करते आदी हो चुके हैं, उनकी शादी की लाइफ की जिंदगी में क्या होता है फर्क? अब इसने कंपेयर ही नहीं किया होता ना, इसको वो हयात मिली नहीं होती, वो लाइफ मिली नहीं होती, तो कैसे कंपेयर करेगा ये? तो वक्ती फायदे तो हो जाते हैं, वक्ती तो छुट्टा लगाने में भी होते हैं भाई, रिलैक्स हो जाता है। तो डॉक्टर यही कह रहा होता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो ये काम कर लो तो जरा रिलैक्स हो जाओगे। वक्ती तौर पर सब कुछ होता है, फायदा होता है, लेकिन इसके दूरस नताइज वो नुकसानदेह साबित होते हैं। ये रिलैक्स ऐसा ही है कि आप अगर बर्दाश्त कर लेना अपनी
اپنی خواہش کو, وقتی نقصان ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ ٹھڑک پیدا ہی نہیں ہوگی. لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا, پھر 2 دفعہ ہوگا, پھر 3 دفعہ ہوگا, پھر بار بار یہ ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے. صحیح ہے, بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا, آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا, تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا, اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا, اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر 1 گھونٹ پیا, اب 2 گھونٹ پیے گا, پھر 1 بوتل پہ آئے گا, پھر 2 بوتل پہ آئے گا, پھر وہ بن جائے گا شرابی. تو اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے, بھائی نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلک, جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. یہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا, کہ کائنات میں ایک نظم ہے, ربط ہے, جس کو وہ نیچر سے, میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, یہ ذرا درمیان میں بات آ گئی, تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہیں؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو, آپ قدرت یہ چاہ رہی ہے. اور آپ چاہو نہ چاہو آپ کے اولاد پیدا ہو جائے, کیونکہ قدرت کیا چاہ رہی ہے؟ زمین کو انسانوں سے بھرنا چاہ رہی ہے. یہ جو نسل بڑھانا ہے یا مرد اور عورت کا ملاپ ہے, یہ قدرت نے انسان کی رائے پہ نہیں رکھا, بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے, جو نیچر چاہتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں, کیا ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی؟ بھائی پیاس لگ جاتی ہے نا, ہمیں قدرت پیاس لگا دیتی ہے. پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پہ نہیں چھوڑا, ورنہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا. کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں 10 گلاس پینا ہے, کچھ کہتے ہیں 5 گلاس پینا ہے, کوئی پینا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا 25-30 کروڑ لوگ تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں پیاس. دوستو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس ویڈیو کو سٹارٹنگ سے پہلے سے دیکھیے, اور یہ ویڈیو بھی سمجھ نہیں آ رہا تو یوٹیوب پر سرچ لگائے کہ ہاتھوں سے زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور اس چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ سدھر پاؤ اور آپ کے پاس کوئی زندگی میں کوئی عمل کرنے کی کوئی چیز آپ کو سیکھنے ملے, مجھے بھی سیکھنے ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور یوٹیوب پر سرچ لگاؤ, اگر یہ بھی ویڈیو آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے تو اس گناہوں سے بچنے کی ویڈیو کو سرچ لگاتے رہو, اور کچھ گناہ نہیں کر رہے ہو تو آپ کو ثواب کا بھی کام سیکھ لیجئے. ویڈیوز میں اب یوٹیوب پر بھی بہت سارے آتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مولانا کو کوئی بھی مسئلہ جو ہے پوچھنے سے گھبراتے ہیں. مولانا کو بالکل پوچھ دیکھو, شرماؤ مت. دوستو ملے گا ہم ایسے ہی ویڈیو کو لے کر. السلام علیکم, دعا میں یاد رکھیے گا.